仮設の海の家の消滅、8月19日。La disparition des paillotes, 19 août. 単語。で、からすぐに、早速。からすでに、もう、un code, 法典へ、各分野の、法を、特定の、法規、urbanisme, 都市計画、ユルバニズム、durcir, を強化する、強固にする、硬化させる、une paillote, paillote, 熱帯地方の、わらぶき、小屋、仮設の海の家、raréfier, を稀なものにする、数少なくする、département, 省、各省、所管管轄と、affecter, Affect. 関係する、悪影響を及ぼす、害を与える、矢印強調、作用する、une structure, 構造、構造物、構築物、une concession, Concéder. 土地、権利などの異常を、異常された、権利、土地、矢印上とする、認める、une ombre, 影、日陰、木陰、人目につかぬところ、profiter, と一緒に楽しく過ごす、détente, 緩むこと、リラックス、 une paillote, 海の家、 une réglementation, 特定分野を取締まる、法規、規則、 une concession, 土地、権利などの、異常、異常された、権利、土地、 reconduire, 契約など、を更新する、計画など、を延長する、 se tourner, 向きを変える、ページをめくる、 une activité, 個人、社会の、活動、営み、セミコロン特に、経済活動、営業活動、就業、 savoir, su, 知られた、覚えている、 fidéliser une clientèle, 常連、客、 fidéliser, Fidèle. を常連の客にする、お得意にする、顧客、をつかむ、矢印忠実な、支持者、grandir, 大きくなる、成長する、大人になる、 défaire, バラバラになる、別れる、外れる、 un sentiment, 感情、気持ち、 un espace, 空間、地域、場所、 remarquable, 注目すべき、特徴のある、優れた、 caractéristique, 特徴的な、 évoquer, 連想させる、言及する、 disposer, Dit. Poser. 配置する、を自由に使える、持っている、矢印分散、奥、 libre, 自由な、広々とした、自然な、
vierge, 手つかずの percevoir, 知覚する、お図量する、徴収する、お収支する、 un frais, 出、費用、 une concession, 土地、権利などの以上、移譲された、権利、土地、 sensible, 敏感な、過敏な、脆い、 une recette, 収入、収益、方法、 temps plein, フルタイム、 plein, いっぱいの、 une recette, 収入、収益、方法、 indirect, 間接の、迂回し、た、 auprès de, のすぐ近くに、そばに、身近に、 un littoral, 沿岸地帯、海岸地帯 concerné, と関係がある、に関わる、 un littoral, 沿岸地帯、海岸地帯、 pourrait, 条件法、現在、 conserver, Co. Serve exposant de. を保存する、保管する、保護する、維持する、矢印完全に保つ、 établissement, 施設、店舗、 terme, 期限、期日、 déménager, 移動する、立ち退く、 établissement, 施設、店舗、 il en faut pour tout le monde, ことわざ、千差万別、本文、 La disparition des paillotes, 19 août. présentatrice, Dès l'an prochain. L'été sur les plages de l'Hérault notamment pourrait avoir un autre visage. Avec un code de l'urbanisme qui se durcit, les paillotes de plage vont se raréfier. Nouvelle mesure qui, dans le département, pourrait affecter plus de la moitié de ces structures. Leurs concessions ne seront pas renouvelées. Véronique Gaglione, avec Audrey Guiraud. journaliste, Le cocktail sur la plage à Égal Adam. l'ombre d'une paillote. Pour certains, c'est la carte postale de l'été. utilisatrice de paillotes, Ben, on est juste à côté de la mer. Déjà. Il n'y a pas plus près. Égal à il n'y a pas plus que de la mer que cette paillote. Égal à c'est la paillote la plus près de la mer. Point. Et puis, on profite juste d'un moment de détente. En fait. journaliste, Ces souvenirs-là ne seront bientôt plus qu'un souvenir pour Bernard Berny. Sa paillote est tout à fait légale. Montée chaque été. Démontée chaque hiver. Mais c'est la dernière saison, car la réglementation change. Sa concession ne sera pas reconduite. Bernard Berny, co-gérant de la plagette, C'est compliqué. C'est une page de vie qui se tourne. C'est 18 ans d'activité, où on a su fidéliser une clientèle. On a vu des enfants grandir, des couples se faire et se défaire. Et c'est un sentiment qui est un petit peu particulier. journaliste, Ici, entre Carnon et la Grande Motte,
Sur 18 paillotes, 6 ou 7 devraient disparaître. C'est un décret de 2019 qui redéfinit le code de l'urbanisme pour tous les espaces dits remarquables ou caractéristiques. Pour ces lieux, la préfecture évoque le droit pour chacun de disposer d'une plage libre et naturelle. Vacancière. Ça dénature un peu mais Journaliste. vous auriez préféré une plage vierge? Vacancière. Ouais. On est allé dans des coins un peu plus loin. C'est vrai que la plage est vierge. C'est plus joli. Journaliste. Pour le maire, qui perçoit les frais de concession, si 4 de ces paillotes ferment, l'impact économique sera sensible. Stéphane Rossignol, maire LR de la Grande Motte. C'est plus de 600 000 € de recettes. Ce sont 150 emplois équivalents à des temps pleins. C'est aussi des recettes pour l'État, mais c'est aussi de l'économie indirecte auprès des producteurs de la région. Journaliste. Près de la moitié des paillotes du littoral de l'Hérault sont concernées sur ces espaces naturels ici en vert. Seul le littoral coloré, en bleu, pourrait conserver ces établissements saisonniers. 36 paillotes doivent, à terme, déménager. Joël Ortiz, patron de la Voile Bleue. Le touriste, il va aller où? Il va aller en Espagne. Il va aller au Maroc. Parce qu'ils veulent ce genre d'établissement. Je n'ai pas dit que c'est tout le monde qui vient là et gala dans les paillotes. Il en faut pour tout le monde. Journaliste. Officiellement, la préfecture propose de déplacer ces paillotes vers des zones plus urbanisées, mais ces espaces sont déjà occupés. Il n'y aura pas de place pour tous. ようやく Beaucoup de paillotes de plage font fermer définitivement. Un décret de mai 2019 redéfinit. Égal à change. Le code de l'urbanisme. Dans les espaces remarquables. Égal à les jolies plages. Virgule. Tout le monde a le droit d'apprécier une plage libre et naturelle. A. Des réactions de vacanciers. Pour c'est juste à côté de la mer. Contre ça égale à les paillotes. Dénature. B. Des réactions de directeurs de paillotes. Il a 18 ans d'activité. C'est un sentiment particulier. C'est compliqué. C'est une page de vie qui se tourne. Les touristes veulent ce genre d'établissement. Ils vont aller en Espagne ou au Maroc. C. La réaction du maire de la Grande Motte. La disparition des paillotes a un impact économique, des recettes, des impôts. Pour l'État, 150 emplois, de l'économie indirecte pour les producteurs de la région et 600 000 € de frais de concession. D. Les solutions. La municipalité propose de déplacer les paillotes sur des plages acceptées, dans des zones plus urbanisées, mais il y a déjà des paillotes. 日本語訳プレゼンタ Présentatrice. ーからすぐに、そう即応からすでに、も D. 来年からすぐに、 Dès l'an prochain.
特にイエロー地方のビーチの夏は、L'été sur les plages de l'Hérault notamment. 別の顔を持つかもしれません。Pourrait avoir un autre visage. 法典、各分野の法、特定の法規。 Un code. 都市計画、ユルバニスム。矢印都市の Urbanisme. Urbain. を強化する、強固にする、硬化させる。矢印硬い、スラッシュ強くする。Durcir. Dur. Endurcir. 都市計画法が強化される中で、Avec un code de l'urbanisme qui se durcit. 熱帯地方の、わらぶき、小屋、仮設の海の家。矢印わら、Une paillote. Paillote. Une paille. を稀なものにする、数少なくする。矢印珍しい。Raréfier. Rare. 浜辺の仮設の海の家が少なくなっています。Les paillotes de plage vont se raréfier. 省、各省所管、管轄た。Département. 所管省庁の新しい施策により、 Nouvelle mesure qui, dans le département. 関係する、悪影響を及ぼす、害を与える、矢印強調、作用する。Affectera. Fect. 構造、構造物、構築物。矢印構築する。Une structure. Stru. Centime. これらの建物の半分以上に悪い影響を与える可能性があります。Pourrait affecter plus de la moitié de ces structures. 土地、権利などの、異常された、権利、土地。矢印上とする、矢印協議、譲る。Une concession. Concéder. Céder. 彼らの委託権利は更新されないでしょ Leurs concessions ne seront pas renouvelées. う。当釈者がお送りします。Véronique Gaglione avec Audrey Guiraud. ジャーナリスト。 Journaliste. 影、日陰、木陰、人目につかぬところ。Une ombre. 浜辺での仮設の海の家の木陰でカクテルを飲む。Le cocktail sur la plage à l'ombre d'une paillote. 人によっては、これは夏の絵はがきの思い出です。Pour certains, c'est la carte postale de l'été. ビーチハットユーザー。 Utilisatrice de paillotes. まあ、もう海のすぐそばですからね。Ben, on est juste à côté de la mer, déjà. ここより海に近い海の家はもうありませんから。Y a pas plus près. と一緒に楽しく過ごす。 Profiter. 緩むこと、リラックス。 Détente. ですから、実はリラックスした時間を一緒に楽しんでいるところです。Et puis, on profite juste d'un moment de détente, en fait. ジャーナリスト。 Journaliste. 今のこれらの思い出は、すぐにただの思い出になってしまうのが、 Ces souvenirs-là ne seront bientôt plus qu'un souvenir.
バーナード・バーニーさんです。Pour Bernard Bernier. 海の家、 Une paillote. 彼の仮設の海の家は完全に合法に営業し、Sa paillote est tout à fait légale. 毎年夏になると設置し、冬になると解体する仮設住宅です。Monter chaque été, démonter chaque hiver. 特定分野を取り締まり丸、法規、規則、矢印規制する。Une réglementation. Réglementer. でも、規則が変わるので、これが最後のシーズンです。Mais c'est la dernière saison car la réglementation change. 土地、権利などの異常された権利、土地、矢印上とする、認める。Une concession. Concéder. 契約などを更新する計画などを延長する。Reconduire. 彼の委託権利は更新されません。Sa concession ne sera pas reconduite. ベルナール・ベルニー、ラ・プラゲット、共同経営者。Bernard Bernier, co-gérant de la Plagette. 向きを変える、ページをめくる。Se tourner. 複雑ですね。それは人生の1ページをめくるようなものです。C'est compliqué. C'est une page de vie qui se tourne. 個人、社会の活動、営み、特に経済活動、営業活動、就業。Une activité. 私たちは18年間の営業でしたが、そこで見かけた。C'est 18 ans d'activité où on a vu. 知られた、覚えている。Savoir, su. 常連客、 Fidéliser une clientèle. を常連の客にする、お得意にする、顧客をつかむ、矢印忠実な、支持者。Fidéliser fidèle. 多くの常連のお客様を覚えています。On a su fidéliser une clientèle. 大きくなる、成長する、大人になる。Grandir. 子供たちが成長するのを見たり、On a vu des enfants grandir. バラバラになる、別れる、外れる。Défaire. カップルが互いにできたり、別れたり、 Des couples se faire et se défaire. 感情、気持ち。Un sentiment. そして、それはちょっとした特別な気持ちです。Et c'est un sentiment qui est un petit peu particulier. ジャーナリスト、 Journaliste. ここはカノンとラグランドモットの間で、 Ici, entre Carnon et la Grande Motte. 18軒の仮設の海の家のうち、6軒か7軒の小屋が消えるはずです。Sur 18 paillotes, 6 ou 7 devraient disparaître. それは2019年の政令で、 C'est un décret de 2019. 都市計画法を再定義し、 qui redéfinit le code de l'urbanisme. 空間、地域、場所。Un espace. 注目すべき、特徴のある、優れた。
remarquable. 地域の中で、いわゆる顕著な、 Pour tous les espaces dits remarquables. 特徴的な、 Caractéristique. または特徴的なエリアです。Ou caractéristique. 連想させる、言及する、矢印内から外へ、呼びかけ、 Évoquer. E accent aigu, voc. このような場所では、県が言及するのは、 Pour ces lieux, la préfecture évoque. 配置する、を自由に使える、持っている、矢印分散、置く、 Disposer dit, poser. すべての人が自由に使う権利がある。 Le droit pour chacun de disposer. 自由な、広々とした、自然な、 Libre. 妨げのない自然な浜辺です。 D'une plage libre et naturelle. ホリデーメーカ Vacancière. ちょっと自然ではありませんね。 Ça dénature un peu mais. ー、ジャーナリスト、 Journaliste. 手つかずの、 Vierge. 手つかずの浜辺の方が良かったですか？ Vous auriez préféré une plage vierge? ホリデーメーカはい、少し離れた場所にも行ってみましたが、 Ouais. On est allé dans des coins un peu plus loin. ここは確かに手つかずの浜辺ですね。より綺麗になりました。 C'est vrai que la plage est vierge. C'est plus joli. ー、ジャーナリスト、 Journaliste. 知覚する、お図量する、徴収する、お収集する、 Percevoir. 支出、費用、 Un frais. 土地、権利などの、異常された、権利、土地、矢印上とする、認める。 Une concession. Concéder. 委託費を徴収する市長によれば、 Pour le maire qui perçoit les frais de concession. 最低でも影響がある4軒以上の海の家が閉まってしまうことに、 Si 4 de ces paillotes ferment. 敏感な、過敏な、モロイド、 Sensible. 経済的な影響に神経を尖らせています。 L'impact économique sera sensible. ステファン・ロシニョール、ラグランド・モットの L.R. 市長、 Stéphane Rossignol, maire LR de la Grande Motte. 収入、収益、方法、矢印受け取る。 Une recette. Recevoir. Double guillemet fermant. 60万ユーロ、8000万円以上の収入になります。 C'est plus de 600 000 euros de recettes. フルタイム、 Temps plein. いっぱいの、 Plein. これは150人の従業員のフルタイムの仕事に相当する時間と同じです。 Ce sont 150 emplois équivalents à des temps pleins. 収入、収益、方法、矢印受け取る。 Une recette. Recevoir.
double guillemet fermant. 国の収入にもなりますが、 C'est aussi des recettes pour l'État. 間接の、迂回した。Indirect. 同時に間接的な経済効果があり、 Mais c'est aussi de l'économie indirecte. のすぐ近くに、そばに、身近に。Auprès de. 地域の身近の生産者のためでもあります。 Auprès des producteurs de la région. ジャーナリスト、 Journaliste. 沿岸地帯、海岸地帯。Un littoral. エロー地方の海岸地帯にある仮設の海の家の半数近くが、 Près de la moitié des paillotes du littoral de l'Hérault. と関係がある、に関わる。Concerné. この緑で塗られた部分で自然空間の規制に関わっていました。 Sont concernés sur ces espaces naturels ici en vert. 沿岸地帯、海岸地帯。Un littoral. 青で塗られた海岸地帯のみ。 Seul le littoral coloré en bleu. Pouvoir. 条件法現在。 Pourrait. Conditionnel présent. を保存する、保管する、保護する、維持する、矢印完全に、保つ。Conserver co. Serve exposant de. 施設、店舗。Établissement. 季節的な店舗を維持することができるかもしれません。 Pourrait conserver ces établissements saisonniers. 期限、期日。 Terme. 移動する、立ち退く。 Déménager. 36軒の仮設の海の家は期限までに立ち退かなければなりません。 36 paillotes doivent, à terme, déménager. ジョエル・オルティス、ラボアイル・ブルー、オーナー。 Joël Ortiz, patron de la Voile Bleue. 観光客全員がどこに行くのでしょうか？スペインに行くでしょうし。 Le touriste, il va aller où? Il va aller en Espagne. モロッコにも行くでしょ Il va aller au Maroc. 施設、店舗。 Établissement. う。なぜなら、避暑客はこのような店舗を望んでいるからです。 Parce qu'ils veulent ce genre d'établissement. まあ全員が海の家に来たいとは言っていませんよ。 Je n'ai pas dit que c'est tout le monde qui vient là. ことわざ、千差万別。 Il en faut pour tout le monde. 人は千差万別ですからね。 Il en faut pour tout le monde. ジャーナリスト、 Journaliste. 公式に Officiellement. 県が提案しているのが、この仮設の海の家を移すのは、 La préfecture propose de déplacer ces paillotes. 都市化された地域ですが、 Vers des zones plus urbanisées. これらのスペースはすでに占有されています。 Mais ces espaces sont déjà occupés.